नसीब को कोसना छोड़ दें, अल्लाह पर भरोसा करें। अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी ये जुमला कहा, मेरा नसीब ही ख़राब है, मेरे साथ ही क्यों होता है, शायद मेरी किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं। अगर आपने कभी ऐसा सोचा है तो आज की ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। नौकरी ना मिलना, रिश्ता ना होना, कारोबार ना चले, दुआ देर से कबूल हो, हम फ़ौरन कह देते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है। लेकिन ये एक सवाल ख़ुद से पूछें, क्या वाकई हमारा नसीब ख़राब है? क्या हम अल्लाह के फ़ैसले को समझ नहीं पा रहे? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुमकिन है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वह तुम्हारे लिए बेहतर हो। सोचें, जिस चीज़ को आप अब बदकिस्मती समझ रहे हैं, शायद वही आपकी हिफाजत हो। कभी कभी अल्लाह आपको वो नहीं देता जो आप मांग रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह आपको वो देता है जो आपके लिए बेहतर हो। हम जल्दी में होते हैं, अल्लाह हिकमत में होता है। हम वक्त देखते हैं, अल्लाह अंजाम देखता है। हम आज का दुख देखते हैं, अल्लाह आने वाली खुशी देखता है। नसीब का मतलब क्या है? नसीब सिर्फ लिखा हुआ नहीं होता। नसीब आपके सब्र से भी बनता है, आपकी दुआओं से भी बनता है, आपकी नीयत से भी बनता है, आपकी मेहनत से भी बनता है। अगर नसीब सिर्फ बैठकर कोसने से बदलता तो दुनिया में सब कामयाब होते। अल्लाह ने हमें इख्तियार भी दिया है, हम कोशिश करें और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। अगर आपका वक्त मुश्किल चल रहा है तो ये सज़ा नहीं होती, ये तरतीब भी हो सकती है। याद रखें, अल्लाह अपने मजबूत बंदों को आज़माता है, और जो शख्स आजमाइश में भी अल्लाह से जुड़ा रहे, अल्लाह इसका मुकाम बुलंद कर देता है। कभी सोचा है, अगर हर दुआ फ़ौरन कबूल हो जाए तो सब्र की क्या कीमत रह जाएगी? अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। अल्लाह आज़माता है लेकिन छोड़ता नहीं। अगर आज आपका वक्त सख्त है तो कल आपकी कहानी किसी और के लिए हौसला बनेगी। आप अपने नसीब को कोसकर अपनी तवानाई ज़ाया कर रहे हैं। इसके बजाय कहें, या अल्लाह मैं राज़ी हूँ, जो तू करेगा बेहतर करेगा। ये जुमला दिल से कहकर देखें, सुकून उतरना शुरू हो जाएगा। नसीब बदलने का पहला कदम क्या है? शिकवा छोड़ दें, शुक्र शुरू कर दें। यानी आप अल्लाह से शिकवा ना करें और शुक्र अदा हर लम्हा हर घड़ी अल्लाह ताला का करते रहें। दूसरा कदम, मायूसी छोड़ दें, दुआएं शुरू कर दें। यानी किसी चीज़ के लिए आप कभी भी मायूस ना हो, बल्कि दुआ करते रहें। जो चीज़ आपके नसीब में नहीं भी है तो आप करते रहे दुआ, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी वो किस्मत में ज़रूर लिख देगा। तीसरा कदम, खौफ छोड़ दें और मेहनत शुरू कर दें। यानी अगर कोई चीज़ जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आप खौफज़दा ना हो, बल्कि मेहनत करते रहें। एक ना एक दिन आपको उस मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। याद रखें, नसीब उनका बदलता है जो खुद को बदलते हैं। अगर आप सुबह देर तक सोते रहें और कहें कि मेरा नसीब ख़राब है, तो ये नसीब नहीं, ये आदत है। अगर आप मेहनत ना करें और कहें कि किस्मत साथ नहीं दे रही, तो ये किस्मत नहीं, ये कोशिश की कमी है। यानी आप कोशिश ही नहीं करते। लेकिन अगर आप वाकई कोशिश कर रहे हैं और फिर भी ताख़ीर हो रही है, तो यकीन रखें, अल्लाह आपको बेहतर वक्त पर बेहतरीन चीज़ देगा इंशाल्लाह। अल्लाह का वक्त कभी गलत नहीं होता। हो सकता है वो चीज़ आपको पहले मिल जाती तो आप उसे संभाल ना पाते। अल्लाह आपको तैयार कर रहा है। आज से ये अहद कर लें कि हम अपने नसीब को बुरा नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि या अल्लाह, मुझे सब्र दे, मुझे हिम्मत दे, मुझे सही रास्ता दिखा, जो मेरे हक़ में बेहतर है वो मुझे अता कर। आमीन। यकीन करें, जब आप अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाते हैं तो अल्लाह आपकी रज़ा की ख्याल रखता है। वो मुश्किल वक्त मुस्तकिल नहीं होता, मजबूत लोग होते हैं। आप कमज़ोर नहीं हैं, आपका रब बहुत बड़ा है। अगर पूरी दुनिया कह दे कि आपका नसीब ख़राब है, लेकिन अल्लाह कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो सब कुछ बदल सकता है। अपने नसीब को कोसना बंद कर दें, अपने रब पर यकीन शुरू करें, और याद रखें, नसीब बदलने की ताकत सबसे पहले दिल में पैदा होती है। अल्लाह आप सबको सब्र, हिम्मत और बेहतरीन तकदीर अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अगर ये पैगाम आपके दिल तक पहुँचा
تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی آج یہی سوچ رہا ہو کہ اس کا نصیب خراب ہے۔ دیکھو، نصیب کسی کا خراب نہیں ہوتا، نصیب اللہ ہر انسان کو دیتا ہے، بٹ ہم دوسروں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم دوسروں سے اپنا مقابلہ کریں گے نا تو ہم زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہو کر بھی ہم کہیں گے کہ نہیں ہے، اس لیے کبھی بھی خود سے مقابلہ نہ کریں۔ اب بہت سے لوگ دوسروں کو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کتنا کمزور ہے، تھوڑا صحت مند ہونا چاہیے۔ دیکھو، ہر انسان کو اللہ پیدا کرتا ہے۔ تو مجھے لاسٹ ٹائم کسی نے کہا کہ یار میں بہت کمزور ہوں، میں کیسے اپنا وزن بھراؤں؟ تو میں نے اس کو کہا کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے پاس ہاتھ ہیں، دیکھنے کو آنکھیں ہیں، چلنے کو پاؤں ہیں، باتیں کرنے کو زبان، منہ، سب کچھ اللہ نے تمہیں صحیح دیا ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو معذور ہے، چل نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ میں نے کہا اب کے بعد تمہیں کوئی اگر بولے نا کہ تم بہت کمزور ہو تو انہیں یہی جواب دینا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں محتاج نہیں ہوں، میں ہاتھ پاؤں میرے ٹوٹے نہیں، اللہ نے مجھے اگر کمزور پیدا کیا ہے تو اس پہ بھی میں خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، بولنے کو زبان دیے، میں ٹیچنگ میں اتنا کچھ کر رہی ہوں۔ تو میں نے کہا آپ اس کو ایسی باتیں جب سامنے والے شخص کو ہوگا نا تو ان کا منہ بند ہو جائے گا۔ اور کون موٹا کون کمزور، اس پہ ہمارے انسانوں کا اختیار نہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں تھوڑی صحت میں، کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا کھاتے ہیں ان کا ویٹ بڑھ جاتا ہے، کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں ان کا ویٹ نہیں بڑھتا۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ نے جس کو جیسے پیدا کیا اس کے لیے آپ نقص نہ نکالیں کہ آپ موٹی ہوتی تو آپ خوبصورت لگتی، آپ تھوڑی سی پتلی ہو جاتی تو خوبصورت لگتی۔ ہمارے معاشرے میں لوگ اس طرح کی باتیں کر کے دوسروں کو ٹارچر کرتے، تکلیف دیتے ہیں۔ میرا بھی ایک ٹائم پہ ویٹ بہت کم تھا، لیکن میں لوگوں کو اسی طرح کا جواب دیتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ شکر الحمدللہ اللہ نے مجھے ہاتھ دیے، میں اپنے سارے کام اپنے ہاتھوں سے خود کرتی ہوں، میں چلتی پھرتی ہوں، دنیا کی ہر نعمت میرے پاس ہے، اگر میں کمزور ہوں تو کیا ہوا؟ تو سامنے والا شخص ایک دم چپ ہو جاتا اور کہتا ہاں ہاں یہ بات تو ہے۔ تو دوسروں کو ایسا جواب دیں، اگر کوئی آپ کی اللہ کی بنائی ہوئی چیز پہ نقص نکال رہا ہے تو دوسروں کو ایسا جواب دے کہ ان کا منہ بند کر دیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو نصیب کے بارے میں بتایا۔ اگر اس کسی کا نصیب بہت اچھا اور آپ کا نصیب اچھا نہیں ہے تو آپ اس پہ شکر ادا کریں اور کہیں کہ یہ نصیب اللہ نے لکھا ہے، میں نے خود نہیں لکھا، اور جو میرے اللہ نے لکھا ہے وہ بہتر ہوگا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔